Bien, donc, deuxième question. On dit dire que EQ1 est un espace euclidien. Tout simplement. Donc, nous allons bien sûr من هذه. هادشي اللي غادي ينفعنا bien sûr هذا بزاف. اوكي الديكومبوزيسيون غادي تنفعنا بها جوج اسئله بالضبط غادي تنفعنا هاد الكيستيون هاد بروميير ديكومبوزيسيون. اوكي دونك bien sûr لو زي bien sûr ça i. دونك كتبت هنا ربما نحتاجها ربما يعني بحال هاد لي فورم هادوك نقدر نحتاجهم. اوكي بيان دونك جو زي on dit dire que E qui A est un espace euclidien. Donc, c'est un espace euclidien, parce que A qu'on définit positif. Bien sûr, ce qu'on définit positif qui équivaut à une signature égale 4, 0. Pourquoi 4? Parce que la dimension de E égale à 4. Ok? Donc, on a par, bien sûr, première question, on a dimension. Donc, ici, dimension bien sûr égale à 4. Donc, signature de QA égale à 4, 0. Pourquoi? Parce qu'on a ici 1, 1, 1, 1. Donc 4, les 4 coefficients ici positifs et 0 négatif. Donc 4, 0. Alors, QA est défini positive. Donc quoi? L'espace QA est un espace euclidien. Bien. Ça y est, donc il y a un échec. Bien, donc d'abord, troisième question. Déterminer une base orthonormale B1 de EQ. Ok. Donc, bien sûr, on a les formes linéaires, ça. كيعطيونا بالنسبه لها حسبنا لا باز بريدويال ديالهم كنلقاو انها باز اورتوغونال مي هنا بغاو اورتو نورمال ولكن اللي جيتي تشوفوا هنا الكويفيسيون كتلقى 1 1 1 يعني سبقت لكم في واحد الرابير قلت لكم بان باش كنجيو نشوفوا الماتريس ديال لو باز بريدويال ديال لي فورم لينيير دونك شنو كنلقاو الكويفيسيون ديال دياغونال هما اللي كاينين هنا باغ اكزومبل هنا 1 1 1 دونك في الدياغونال غنلقاو 1 1 1, 1, ou les autres 0 bien sûr. Bien sûr, ça implique quoi? Implique ça y est l'identité de 4. Matrice identité 4. Ok? Donc, implique quoi? Implique la base, bien sûr, est orthonormale. C'est tout simplement. Donc, là, c'est la base préduelle de ça. Alors, on va orthonormale directement. Ok? يعني هادشي علاش نفعتنا هاد الديكومبوزيسيون بالضبط. Ok? Donc, 3i. Bien sûr, on a deux méthodes. Soit on utilise matrice de passage, bien sûr, par exemple de B0 à BA. Par exemple, on pose BA, ok? C'est-à-dire matrice de passage. Bien sûr, on va dire qu'on a notre B0 étoile, B1 étoile. Donc, bien sûr, notre P moins 1 transposé. Ou bien sûr, B1 étoile égale à quoi? Égale à bien sûr L1, L2, L3, L4. Ok? Ça va نحسبوا bien sûr transposer l'inverse ديال الماتريس de passage. Mais نقدروا نديروا السيستيم عاوتاني دونك ماشي شي حاجه صعيبه دونك نحاولوا نديروا السيستيم رابيدمون دونك شوفوا كيفاش غنديروا باغ اكزومبل on pose B1 égale à V1 V2 V3 V4 base orthonormale de E. Alors bien sûr, on pose par exemple V1 égale A1 plus B2 bien sûr غنحاول نكتبو في هاد لاباس ماشي كانوني كذا حيت هنا اصلا ما عرفناش هاد ليسباس اللي خدامين فيه شنو هو اوكي رد البال ماشي كانوني كذا دونك A1 plus B2 plus C A3 plus D و4 دونك bien sûr عندنا فاش كنابليكي L1 على V1 شنو كتعطيني 1 و L1 L2 باردون ابليكينا على V1 غتعطيني 0 L3 ابليكينا على V1 غتعطيني 0 L4 ابليكينا على V1 غتعطينا اوسي 0 يعني فاش كيكون اي ديفيرون جديد كيكون 0 تري بيان دونك لاحظوا معايا مزيان L1 ايكال كوا دونك بيان سور L
1 de x égale à ça. Mais L1 s'écrit comme combinaison linéaire de E étoile. يعني la base ديال de B0. يعني كتكري. Donc شوف هنا E1 x1 x2 x3 x4 تغمبلاس E1 étoile E2 étoile E3 étoile E4 étoile tout simplement. OK. L2 égale quoi? E1 étoile plus E2 étoile plus E3 étoile L3. دونك شنو تكون هادشي يعني عاودت نديرو بالتفصيل في الشابيتر ديالو. دونك حنا دابا في ليسباس اوريديان دونك هادشي خصنا نكونو ضابطين. اوكي دونك E1 étoile plus E2 étoile L4 égale E1 étoile. Bien. Donc appliquer d'abord L1 على V1. Donc L1 appliqué à l'FV1. Donc, ça aurait aller A plus B plus C plus D. Parce que E1 étoile appliqué à E1, c'est 1. Donc, on a 0, 0, etc. Ok? Donc, il y a A plus B plus C plus D. Donc, je me laisse qu'on nous fasse une tournée, sinon, on va nous chauffe. Donc, je vais appliquer E1 étoile à l'HC kamel. Donc, bien sûr, elle a dit 0, elle a dit 0, elle a dit 0. Donc, on a dit E1 étoile appliqué à E1, c'est 1. Donc, il y a A. نفس القضيه غنديرو E2 ايطوال غنابليكا ال تي كامل. دونك هذا 0 0 0 غيبقى لي هذا. دونك غتبقى لي بي اكسيتيرا. اوكي بالنسبه لهادي يلا دابا شحال غتساوي هادي. لاحظوا معايا هنا. دونك كاين E1 E2 E3 هنا ما كاينش E4. دونك غادي في 0 ما غنبقاش دي. دونك غنلقاو A بلس B بلس C. وفي التروازيام بيان سور هنا ici égale 1 هنا ici égale 0. et bien sûr le troisième يبقى لي غير A و B. Le dernier A. Bien, donc A égale 0 implique B égale 0, ça égale 0, donc implique C égale 0, donc ça égale 0, parce que ça égale 0, donc A implique T égale 1. Donc VA égale à quoi? Donc, VA, قلنا غتبقى لينا غير D égale 1, donc يبقى لي O4. صي دونك نفس القضيه هنا غنجي بلا ما نبقى نكتب بزاف غندير هنا 2. هنا بيان سور ما تبقاش عندي 1 هنا يسا تولي 1 هنا ايسي. هنا بيان سور تولي 1 هنا 0. A égale 0 implique B égale 0. Oui ou non? Très bien. B égale 0. A donc A plus B égale 0 donc implique C égale 1. C égale 1 implique T égale 1. donc غتمشي للجهه الاخرى moins 1. donc شنو غيبقى لي V2 égale quoi? Donc c'est E3 moins E4. Bien sûr, D égale moins. Ok. Bien sûr, le troisième, donc V3. Donc ici, va se passer A tous les 1, non? Et 0, A tous les 1. 0 ici. Bien. Donc C égale 0. Donc A égale 0 implique B égale 1. B égale 1 implique, bien sûr, A plus B égale 1, donc C égale à moins 1. Donc A plus B plus C égale à 0. Ok? Implique T égale à quoi? Égale à 0. Ok? Bien. Donc, on va prendre les B aussi. Donc B3 égale, donc B est là. E2 moins C E3. Et le dernier V4 égale à quoi? Donc nous allons dire le V4. Bien sûr, A je dis là. Ok, donc implique A égale à 1. A égale à 1, donc B égale à moins 1. B égale à moins 1, donc ça égale à 0, donc implique C égale à 0. D égale à 0. Très bien, donc allez, E1 moins E2. Ça y est, donc هادشي اللي كاين.